टाइम मैं मौजूद हूँ बगलाहाट जीपी ब्लॉक में इरा है अपना बालाजान जिला धुबरी वार्ड नंबर 7 से है मेरे साथ यहाँ पे नूर इस्लाम जी और लगातार जनता से कैंडिडेट कर रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या मुद्दा है? सबसे पहले अपना उद्देश्य की अपना मुद्दा की अपना वार्ड नंबर 7 अंतर्गत की समस्या। नमस्कार मोर नाम मोहम्मद नूर इस्लाम शेख। उद्देश्य हल जे आमार 96 नং পাগলাহাট गाँव पंचायत 7 नम्बर वार्ड रास्ता घाट माने रास्ता घाट की समस्या तुम्हार ग्राम अंचल बहुत समस्या तार कारणे बानपानी समस्या तार कारणे आमार राइजे अपना वार्ड नंबर 7 अंतर्गत राशन कार्ड वृद्धा पेंशन पक्का मकान बहुत समस्या है रेशन कार्ड विद्युत पेंशन अरुणोदय बहुत समस्या है। समस्या अनलिमिटेड है এইখনি আমার কাম কৰিব লাগিব প্লাস অৰুণোদয় তোমার বিদ্যুৎ পেনশন রেশন কার্ড মানে দুখীয়া মানুষ এই ধরনের আমাক আকলি লৈছে যে আর এই লোহারপুল গাঁৱৰ মেইন নদীর সমস্যা আছে রাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে আৰু বিশেষ কৰি এই মানুহ আমাৰ এই ওয়ার্ডৰ যে সরকারি অনুদানৰ লেট্ৰিন বিলাক টয়লেট বহুত মানুহে পোৱা নাই। এইটো ৰাইজৰ মাজত আমি যেতিয়া ফিল্ডত যাই আছো তেতিয়া ৰাইজে আমাক কয় যে আমাৰ লেট্ৰিনৰ সমস্যা লেট্ৰিন নাই এইবিলাক পোৱা নাই আৰু যিবিলাক ঘৰ পাইছে কিছুমানে PMAY এর ঘরবিলাকও পোৱা নাই এইবিলাক সমস্যা আর বিশেষ করে আমার রাস্তাঘাটের সমস্যাটাও বেশি বানপানি এলাকা আমার হ্যাঁ এইটো মানে বেশি সমস্যা হয়ে আছে। আপনার पंचायत अंतर्गत जीपी पगलाहाट वार्ड नंबर 7 अंतर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था स्कूल व्यवस्था की स्कूल व्यवस्था আমার ঠিকই আছে কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থা বহুত মানে এইটো পাগলাহাট হাই স্কুল আছে আমার সাতশরা কল্যাণকামী হাই স্কুল আছে মেডিকেল তো আমার তামারহাট পাগলাহাট মতিঝার আছে বহুত দূরত আমার গাঁৱত মেডিকেল মানে নাই। আপনার पंचायत जीपी अंतर्गत वार्ड नंबर 7 अंतर्गत जल जीवन मिशन व्यवस्था की খোৱা পানী ব্যবস্থা মানে বর্তমানে যেটো জল জীবন খোৱা পানীৰ ব্যবস্থা মানে হেৰি হৈছে কামবিলাক হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে আমি পানী পোৱা নাই আৰু যেটো কাম কৰিছে ভাল হোৱা নাই কামবিলাক। और राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड योजना व्यवस्था की रेशन कार्ड समस्या বেছিভাগে সমাধান হৈ গৈছে আৰু কিছুমানৰ বাকি আছে এইবিলাক চৰকাৰে এটা বিধি ব্যৱস্থা নিব লাগে এইবিলাক মানে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছো এই মানুহকেইটা পাব লাগে নিৰীহ মানুহ আমাৰ গাঁওখন দুখীয়া গাঁও এইটো আমাৰ হ'ব লাগে। तो 7 मई को इलेक्शन है जनता से क्या अपील? जनता तो हमारा पास है हम एक साथ है जनता हमारा पास है हम समर्थन फुल है समर्थन फुल है। तो जनता को कहाँ पे मोहर लगाना है? टेम्पू हमारा सभी ऑटो रिक्शा